Ya, berikutnya kita sambut bersama Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpinan Bupati Iko Mangginisai Jaya dan Wakil Bupati Imade Edi Wirawan menampilkan garapan Peda Ayu diawali dengan papan nama kabupaten. Tata rias modifikasi gaya Tabanan. Tata rias modifikasi gaya Tabanan merupakan tata rias yang tidak meninggalkan pakem dan ciri khas Kabupaten Tabanan dengan mengambil konsep warna tridatu, simbol kekuatan dan simbol suci. Menggunakan kain ciri khas Tabanan, yaitu selendang ance berwarna merah, simbol kekuatan dan keberanian. Menggunakan pusuk tanduk melambangkan ketangguhan dan menggunakan bunga-bunga yang menjadi suatu elemen penting dalam meriah hiasan khas Tabanan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, next is Kabupaten Tabanan, Tabanan region. Under the leadership of Region Iko Mangginisai Jaya and the Chief Region, Imade Edi Wirawan, present their Peda Ayu performance. It begins with the district signboard by a girl dressed in traditional attire of Tabanan, wearing a red Japanese ancha selendang, symbolizing strength and bravery as a part of the Bali Art Festival 2023. The use of busung tanduk represents resilience, while the incorporation of bunga-bunga preserves the essential element of Tabanan's distinctive makeup, symbolizing the fragrance. Tari kebesaran Jayaning Singasana Aum. Jayaning bermakna jaya atau kejayaan. Singasana bermakna tempat duduk atau tinggi kontekstual dengan kota Tabanan. Aum bermakna amat, unggul, madani. Konseptor tari kebesaran Jayaning Singasana Aum adalah Bapak Bupati Tabanan, Dr. Iko Mangginisai Jaya SEMJ. Bendera tari yang satunya, bendera menggambarkan keberanian. Different colors displayed in it represent their respective characters, with the red symbolizing courage, black representing wisdom, and white depicting sincerity. And the variation in character is also portrayed through movement patterns and the swords used. Atraksi tematik Bayangkara dikisahkan saat Dayang Mirarta tiba di Desa Benaban untuk menyebarkan ajaran agama Hindu. Desa Braban kala itu dipimpin oleh Kibat Desa Braban I yang mana beliau adalah penganut ajaran Bali kuno. Bendesa Benaban sangat tidak suka dengan ajaran Dayang Mirarta, apalagi masyarakat berbondong-bondong menjadi pengikut beliau. Saat
Tanah Lot dipuja oleh masyarakat Tabanan pada khususnya dan masyarakat Hindu pada umumnya, memberikan kelimpahan anugerah pada umatnya. Masyarakat Tabanan yang mayoritas bertani dan beternak merupakan suatu mata pencaharian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dikenal dengan kota agraris dan lumbung beras yang baru. Kabupaten Tabanan telah meraih indeks ketahanan pangan terbaik di Indonesia. Dan songket si Demen Karangasem. Selanjutnya diikuti dua orang gadis dengan riasan kepala mengusung leglek khas Kabupaten Karangasem, membawa kebobon bunga sebagai simbol ketulusan hati. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we move to the eastern part of Bali Province, Karangasem. Karangasem Regency, under the leadership of Region Gedidana and Deputy Region Iwayan Arpadi, present their precision performance. It begins with a distinct signboard carried by a woman dressed in traditional attire of Karangasem, wearing geringsing, Tenganan Geringsing fabric and Sidemen Karangasem songket. Untuk memaknai tema Segara Kerti, Prabaneka Sandi, Samudra Cipta Peradaban, Duta Kabupaten Karangasem mengusung tema Segara Yatnya atau ritual laut yang selanjutnya diwujudkan ke dalam beberapa materi pawai, yakni tari Padma Raja sebagai maskot Kabupaten Karangasem, garapan kreasi Bina Warna Wangsa, dan garapan tekati Segara Yatnya. Interpret the theme Segara Kerti, Prabaneka Sandi, Samudra Cipta Peradaban, or the ocean as the creator of civilization. The ambassador of Karangasem Regency embraced the theme Segara Yatnya or ritual. This is manifestation in several precision ceremonies, including the Padma Raja dance as the mascot of Karangasem Regency, the creations of Bina Warna Wangsa, and the thematic performance. Garapan ini diiringi gamelan Selonding yang merupakan salah satu gamelan khas dari Kabupaten Karangasem. Tari Padma Raja. As the mascot of Karangasem Regency, Padma in Sanskrit means lotus flower, and Raja means radiant sun. And the Padma Raja dance represents the beauty and purity of the lotus flower.
And the Padma or lotus flower is one of the flourishing flora in Karangasem. The Karangasem Regency master dance is performed by 9 female dancers prominently dressed in red attire, combining traditional Balinese dance movements with contemporary development. It portrays the beauty, grace, and fragrance of the lotus flower. The dance is accompanied by the tambur gamelan, a traditional musical instrument typical of Karangasem Regency. Dari lagu, atraksi tematik ini mengisahkan kedatangan kumpulan kembali menemani lawan dengan dari jauh ketiganya dan menggunakan layar daun bebe. Kemudian beliau mengadakan pertemuan dengan Prabu Udayana serta dihadiri oleh pendeta Siwa dan pendeta muda, pemuka agama dan pemuda. Empu Kutura mendeklarasikan paham Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa dengan menyerukan setiap desa memberikan bunga kayangan hidup serta mengajarkan pemujaan dan kemuliaan hingga laut dengan cara melakukan yannya. Secara ianya, this thematic performance depicts the arrival of Empu Kuturan thus crossing the sea on a boat made by kapu-kapu leaves and using Tangxiang and its manifestation, as well as Pokuturan and their sisters. This performance, ladies and gentlemen, is accompanied by Balagan Gamelan, performed with enthusiasm by young male participants. Mengawali sajian peda ayu dengan menampilkan papan nama daerah yang dibawakan oleh Jegek Bagus Gianyar. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we move to Gianyar Regency. Gianyar, known as the City of Heritage and Cultural Arts, always upholds the philosophy of Trihita Karana, the synergy between humans, nature, and spirituality. Gianyar promotes tolerance, cultural harmony, and the preservation of ancestral heritage as part of the vision and mission of the Gianyar Regency government. Under the leadership of Bupati Imadi Agus Mayastro and the Vice Bupati Ana Agung Gedemayun, Peda Ayu begins with the presentation of district's nameplate carried by Jegek Bagus Gianyar, dressed in traditional attire of Gianyar Regency. Garapan Gianyar kali ini mengangkat pencemaran laut sebagai gagasan utama karya. Garapan ini dikemas dengan memadukan unsur tari dan olah kreasi dengan menampilkan sampah laut, organik dan non-organik, hidupnya laut beserta isi yang tercemar, sehingga harus menjadi kewajiban umat dalam mengembangkan kemuliaan laut dengan mengadakan upacara suci di laut atau sedang panisir. Segara Parisuda or Ocean Lady. Ladies and gentlemen, this performance focuses on ocean pollution as its main concept. It combines elements of dance and creative work to portray the presence of marine debris, both organic and non-organic, that pollutes the ocean and its habitat. It emphasizes on the responsibility of humans to restore
and the sanctity of the ocean or Segara cavity through the sacred ceremony in the ocean or Segara Parisudan. Hadirin, garapan ini juga mengangkat pencemaran laut dan mengangkat kisah pertemuan Dewa Wisnu dan Dewi Sri untuk membicarakan keseriusan laut yang ditandai dengan datangnya gunung-gunung sampah yang mengapung di laut. Dewa Wisnu kemudian memerintahkan masyarakat petani, nelayan di desa sekitar untuk melaksanakan upacara mapakalam atau korban suci di laut yang bertujuan untuk menyucikan kembali laut beserta isinya. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the performance tells the story of the meeting between the Lord Vishnu and the goddess Sri to discuss the damage inflicted upon the ocean, symbolize the floating mountains of the trash in the sea. Lord Vishnu then instructed farmers and fishermen in the surrounding villages to perform the Makalam ceremony as sacred offering ceremony in the ocean with the aim of purifying the ocean at its contents or Segara Parisudan. Kalau gitu mana ini kafe kan. Bapak Ibu hadirin undangan yang terhormat, berikutnya dari Kabupaten Gianyar mempersembahkan barisan ped air atau pawai Daur Hidup Rias Gianyar. Ya, setelah menyaksikan perkembangan pada air atau pawai dari Kabupaten Gianyar, kita beralih ke Kabupaten Buleleng. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now presenting Buleleng. Kabupaten Buleleng
Di bawah kepemimpinan PJ Bupati Ibetun Hadiana, pada kesempatan ini mengusung tema Samudra Baniaga, perniagaan bahari. Sebagai gagasan utama PDAI, diawali dengan seorang putri berpakaian adat khas Kabupaten Buleleng, membawa papan nama kabupaten, serta diiringi oleh penari ikan kecil-kecil sebagai simbol segala, dan ikan juga melambangkan keberuntungan dan kekayaan. Buleleng Regency, under the leadership of Acting Regent Ibetun Hadiana, embraces the theme of Samudra Baniaga for maritime trade as the main concept of the PDAI. It begins with the Transit International Attire of Buleleng Regency and the Regency nameplate, accompanied by goldfish and symbolizing rules of the together. This also represents luck and wealth. Hari ini untuk mengimplementasikan tema sejarah Pramuka Banika Sari, Samudra Cinta Peradaban, Duta Kabupaten Buleleng menampilkan 3 materi pokok yakni tari Pancasila sebagai maskot Kabupaten Buleleng, garapan kreasi nelayan, dan tematik dengan tema Segara Baniaga. Tari Pancasila diciptakan sekitar dekade 50-an. Tarian ini merupakan bagian terintegrasi dari fragmentasi puputan pergerakan karya Ketut Perdana, seniman asal desa Kedis Buleleng. Excellencies, ladies and gentlemen, to represent the theme of Segara Ramaneka Bandi, the ocean of creative civilization. The representative of Buleleng Regency presents 3 main elements: Pancasila dance as the mascot of Buleleng Regency, a creative performance depicting fishermen, and the thematic segment revolving around the theme of Segara. Tari Pancasila is demonstrated in the late Selanjutnya garapan kreasi nelayan. Tarian barisan nelayan dengan membawa dayung yang menggambarkan para nelayan sedang mengangkut barang-barang dagangan dari tengah laut ke pantai. Gamelan sedang ini untuk mengiringi garapan kreasi dengan bentuk gamelan teropong andang yang sering digunakan untuk mengiringi pedayangan dan upacara melasti di Buleleng. Namun teropong ngandang kali ini dilengkapi dengan alat-alat perkusi lainnya seperti kendang jindil, tawa-tawa, reog, dan gong. Excellencies, ladies and gentlemen, we are now watching Fisherman Creative Competition. And this dance depicts a line of fishermen or carrying paddles who are transporting their merchandise from the middle of the sea to the beach. The company gamelan ensemble for this creative competition is in the form of Rompong Andang Gamelan, which is commonly used to accompany ceremonies and the melasti procession in Buleleng. However, this Rompong Andang is equipped with the other percussion instruments such as kendang, jimbe, tawa-tawa, reog, and gong. Segara Baniaga, Pura Pabean yang terletak di area Pura Pulaki Buleleng bagian barat. Kata Pabean tersebut diperkirakan berasal dari suku kata bea, diiringi awalan pa dan akhiran an, sehingga Pabean bisa diartikan sebagai tempat aktivitas yang berhubungan dengan pengenaan bea cukai bagi para pelayar yang membawa barang dagangan ke barat. Pura Pabean merupakan atau dengan sebutan lain Jenopon Sodon. Ide Batara yang mengikuti Pura Pabean dulunya berasal dari dalam Solo, kemudian pindah ke Madura, sampai akhirnya tiba di Bali di tempat Pura Pabean sekarang. Segara Baniaga, Pura Pabean located in the area of Pura Pulaki, is a part of Western Buleleng. The term of Pabean is believed to originate from the word bea with the prefix pa and the suffix an. Therefore, Pabean can be interpreted as a place related to the activities of customs duties for sailors who bring their goods to Bali. Pura Pabean is dedicated to Ida Batari Dewi Ayu Manik Masubanda, also known as Dewi Once Ida Batara is enshrined in Pura Pabean.
also have stands on color than the Grand Kumarina. Right menyimpan kisah nostalgia persinggahan atau sebagai pelabuhan bagi pelaut dan etnis luar Bali seperti beberapa abad lalu. Dalam penelitian visualnya, pura ini memasukkan pula unsur-unsur identitas agama Hindu, Bali, Cina Siwa Buddha, Tao, Konghucu, dan Islam. Adanya peliki-peliki yang bernafaskan beberapa keyakinan atau kepercayaan ini membuktikan adanya perkawinan kultur wujud arsitektur pura Pabean. China represents respecting Chinese belief of faith is evidence of the Putin of Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we move to western part of Bali, Jembrana Regency. Ya, Kabupaten Jembrana di bawah kepemimpinan Bupati Indayah Kambo dan Wakil Bupati IGP Ngurah Pakriana Krisna pada kesempatan ini menampilkan peda air dengan mengusung spirit adicita segara teknologi laut. Peda air diawali dengan barisan identitas daerah, yakni pembawa papan nama yang dibawakan oleh Jeket Bagus Jembrana tahun 2022 dengan mengenakan busana berbahan tenun khas Jembrana. Barisan selanjutnya adalah barisan pembawa tebu, banyak, kober, payung panggung, teduh angin, gamelan bulu baju, pajekan bunga dan janur, payas agung, gamelan seperti bunga, dan kerabat kebaya, bulan anjay. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Jembrana Regency under the leadership of Region Vice The following procession includes the settings of sugarcane, bandrang, kober, pagut, umbrella, tadung agung, bambo, buket, ganjur, gamelan, flower and coconut meat bearers, payas agung, tempat penggulingan, gamelan, and the thematic competition of Pura Usah.
Ya hadirin, saat ini di tengah-tengah kita sedang saksikan bersama barisan pajakan bunga dan janur, barisan payas agung khas Kabupaten Jembrana, gamelan Semar Pegunungan, dan nanti juga kita akan saksikan bersama garapan tematik Pura Kencang. Menceritakan tentang perjalanan Janggan Renata dalam menyebarkan ajaran agama serta tatanan kehidupan. Dalam perjalanan beliau mengarungi lautan menggunakan buah labu, beliau terdampar di sebuah posisi bernama Tanjung Ketapang. Yang kemudian menjadi awal penyebaran ajaran agama dan tatanan kehidupan oleh beliau. Tanjung Ketapang yang saat itu diperintah oleh seorang terpandang bernama Gusti Ngurah Rasanta. Seluruh rakyat Tanjung Ketapang.